Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat datang kembali ke channel live Mr. Ruki Saham Gakuen. Right. Sekarang saya berada di satu tempat yang istimewa. Okay, jam menunjukkan pukul 5.34 So saya akan tunjukkan tempat dekat mana sekarang. Okay, saya berada di Eiffel Tower. Alright, tempat ni nama dia Trocadero. Dia basically ialah tempat untuk view Eiffel Tower. Okay, so kalau you tengok ramai orang dekat sini orang akan actually turun dekat sini untuk tengok the full view of Eiffel Tower. So instead of direct pergi ke Eiffel Tower where kita kena dongak, so saya mendapat maklumat yang kena turun dekat sini untuk dapat the best view of Eiffel Tower. So you boleh turun dekat Trocadero Station, line M1 Metro. Right, memang cantik Eiffel. Alright, so okay, saya tahu pukul 12 malam dekat sana. Okay, hope dah. Sorry batuk sekejap. Tapi mungkin siapa yang tak dapat tengok saya live sekarang, maybe boleh tengok rakaman nanti. Okay, so hari ni saya nak cerita sikit pasal a bit topic on plantation. Okay. So siapa yang involved atau melabur dalam saham plantation patut tahu pasal RSPO. So apa tu RSPO? Roundtable Sustainable Palm Oil. Okay, so apa maksud benda tu? Maksud saya kerja dulu pun saya confused juga dengan apa benda tu kan. Okay, actually RSPO ni ditubuhkan di tahun 2004. Okay, di Switzerland, tetapi office dia base di KL. Okay, secretariat dia berasa base di KL dan Jakarta. Alright. So RSPO ni sorry bau rokok kuat lah. So RSPO ni ditubuhkan untuk memantau kegiatan syarikat-syarikat. So basically di Europe diorang agak concern dengan penebangan hutan atau pembukaan hutan yang secara meluas yang sekarang mengganggu flora dan fauna. Jadi a lot of parti agak concern. Okay, jadi mereka nak make sure yang oil palm yang ditanam adalah dipanggil sustainable. Tu bermaksud oil palm ni adalah juga friendly environment. Okay, jadi diorang set up this RSPO punya macam round table lah. Okay, untuk memantau so dia letakkan beberapa prinsipal yang you kena maintain dalam you punya plantation company. Contohnya macam masa saya kerja di Saham dulu, kita orang kena set aside setiap berapa, saya tak ingat exact. So maybe orang yang dalam plantation yang wanna follow saya boleh tulis mesej bawah berapa hektar. Setiap berapa hektar tu ada satu kawasan untuk animals. So basically diorang boleh roam around free kat kawasan tu. So kita tak boleh sentuh that area. So that is one of the things. And then one of yang saya baca adalah kena menjaga kebajikan pekerja. Tidak boleh berlaku abuse because human rights. Okay, so itu antara. And then kena telus dengan proses daripada menanam sehinggalah ke oil mill, refinery apa semua kena telus. So antara yang saya tahulah so this round table ni dia bersidang every, kalau tak silap saya 5 tahun sekali. So dia akan set balik. The next one is November 2018. Okay, so apa impact kalau you lose you punya status RSPO? Ni berlaku actually dekat IOI Corp hari tu kalau tak silap. Okay, ada breach sikit dekat saya tak ingat sangat kes apa. Is it kes pembakaran hutan ke macam mana? Because dekat Indonesia okay, yang you all pun tahu kan pasal jerebu yang melanda kita every year kan. Okay, itu adalah antara akibat apabila tidak dipantau. Okay, mereka melakukan land preparation secara pembakaran terbuka. Okay, bila benda tu ni, because it's the fastest kalau you buat land preparation cara SOP,
which kita follow SOP yang dah ditetapkan kan. Okay, it's because one of the criteria that RSPO require, you kena ada SOP yang friendly environment. So it takes a long time nak buat land preparation, daripada felling, lepas tu nak biarkan, nak mereput apa semua tu. So it takes a very long time. So the fastest way is open burning. Okay, you just bakar the thing. That's why yang jerebu tu berlaku. Jadi benda-benda ni memang jadi isu And then ada juga parti-parti seperti NGOs macam WWF apa semua. Dia kata all this, you open all this oil palm plantation, dia mentreatkan orang hutan and beberapa spesies binatang yang akan pupus. Okay, so banyak isu dekat sini. And then what happens kalau you tak ada certification of the RSPO, the European won't buy your oil palm. Okay, so itu impact besar, especially macam Unilever dia beli banyak. So sebab tu penting kita kena ada that RSPO certification. Okay, saya bukan expert RSPO saya cuma nak cerita sebagai general because saya pun dah lama tinggal plantation, so saya dah tak follow up lama dah. Cuma boleh berkongsi lah, orang kata apa itu RSPO kan, orang yang berminat ke nak beli apa plantation counter ke apa ke, so perlu tahu benda ni Okay, impact dia tu. Also yang recent ni apabila European dia banyak actually import our oil palm untuk biodiesel instead of for edible oil, dia more on biodiesel. Jadi ada isu dekat situ di mana mereka nak menekankan pasal actually benda ni recent ada sebelum ni yang Malaysia dengan Indonesia condemn the European dia panggil apa nama, dasar yang diorang nak stop patutnya diorang stop by 2021 something like that. Diorang stop beli sebagai bahan untuk biodiesel, tetapi suddenly di extend ke 2030. Maksudnya kereta-kereta diorang lepas ni tidak mahu rely on oil palm. Okay, so Malaysia dengan Indonesia berpakat mengatakan yang benda ni adalah macam apartheid is macam a sort of a satu ketidakadilan macam apartheid ni macam injustice jugalah. Alright, satu orang kata benda yang akan merosakkan banyak kehidupan para penanam kelapa sawit okay. So benda ni masih jadi debate. So Malaysia dan Indonesia bersatu dalam hal ni untuk melawan dengan European okay. Especially macam tempat negara yang saya datang ni, saya rasa France antara yang sangat keen untuk tak nak beli oil palm okay. Tapi saya believe that tak ada masalah walaupun walaupun ni saya punya own view saya punya personal view actually saya nampak yang benda ni sebab competition because European dia banyak rely on soybean and olive oil apa semua. So ini personal opinion actually saya dapati yang oil palm ni paling murah okay. So in terms of price competition payah diorang ni nak compete dengan oil palm. Jadi dia cari isu dengan kita yang konon-konon tak nak beli apa semua, health, environment, safety apa semua, abuse of workers. Dia akan gunakan macam-macam. So semua ni taktik Bagi saya dalam dunia ni, when it comes to commodity, selagi benda tu ada demand especially kita tahu oil palm boleh digunakan untuk minyak masak, boleh buat sabun, boleh buat macam-macam benda Jadi selagi demand tu masih ada, walaupun katakanlah diorang tak beli, saya percaya the next superpower China dan India tetap akan membeli lebih. Saya percaya macam tu. So I believe that it's just orang kata dia macam nak buat scare je, konon-konon dia tak interested by 2030. Tapi kita tengoklah macam mana. Okay, kalau dia betul-betul tak interested, apa pasal dia extend 2022 ke 2030? Set je lah ban tu pada 2022 seperti yang diorang plan asal. Itulah saya kata macam-macam benda lah, especially bila kita main all this international trading ni. Okay, when one side doesn't want the other side, tu ni kita pun boleh buat sekatan-sekatan kita okay, not just diorang saja. So benda ni is a two flow. Okay, cuma memang kita tahu kita kecil, but we know that oil palm is very very valuable. Jadi kita sedaya upaya memang try to meet diorang punya condition, because RSPO ni diorang yang nak So
kita pun try to meet dia condition. Sebab tu Malaysia bengang apabila dia kata suddenly yang dia nak berhenti beli, okay, untuk biodiesel dia nak berhenti beli, sedangkan dia dah set all those strict regulation apa semua, kita comply dengan apa yang dia nak, suddenly dia nak buat hal lagi. Itu yang Malaysia kata benda ni adalah satu condemn, dan satu dia consider sampai dia guna perkataan sampai apartheid okay. So that is very, orang kata, serious lah. Okay, saya still believe oil palm has a lot of future ahead. Okay, benda ni bagi saya is one of the great orang kata edible oil so tak ada isu dekat situ bagi saya. Alright, so saya harap you faham sikit. Saya bukan expert RSPO but that's what the general knowledge yang saya tahulah. Okay, sebab berdasarkan bacaan saya yang last 2013 diorang ada set the RSPO tu based on beberapa principle and criteria 8 yang saya ingat, tapi saya tak hafal semua. So antaranya ketelusan, and then you kena jaga kebajikan pekerja, memastikan biodiversity, memastikan alam, flora dan fauna terjaga, kena ada SOP untuk operation yang environmental friendly. Alright, tu antara yang saya ingat lah. Dia ada banyak ketelusan ekonomi, that kind of thing. Jadi the next one would be November 2018. So saya harap apa yang saya share ni sedikit sebanyak boleh memberi pengetahuan kepada you all tentang apa itu RSPO because siapa yang duduk dalam plantation especially yang nak beli kan saham plantation, you akan selalu dengar this berita pasal RSPO. Alright, so terima kasih mereka yang watch. Last kali saya share view again last one saya share view of Eiffel Tower waktu malam. Alright, memang cantik. Okay, this is malam terakhir saya kat Paris. So till then insyaAllah besok saya akan ke Belgium, ke Brussels, kemudian ke London dan Amsterdam, dan kemudian lepas tu memang dapat pulang ke Malaysia finally. Alright, so thank you guys for watching. Saya tahu tak ada orang yang tengah ni, semua orang tengah tidur maybe. Tak apa, yang penting ialah you all can watch the rakaman and belajar dari situ. Alright, so until then, Mr. Ruki Saham, saya Raja and out daripada Tocadero, Paris, Eiffel Tower. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.